Ilakay mo ang sa galingon dia ber. Forever single. Ibutang gina ni mga ikaw ra isa. No, forever single. Ala roy. Kaya pa misang? Kaya. Kaya pa. Ber, sa ber kaya pa ber. Piyan, kaya pa piyan. Nag-joy. Kaya hon. Gituyuan na to karyaw. What a choice. Ano nga sa? We're here at Seoul Tower. Day, nalipay ka nakakadiri, Day? Oo, nalipay ka. May hangak. Nagkuwat mo sa among photographer. Dugay kayo mong photographer. Ay, hinay kayo. Dugay ka set up. Ma'am, sir, transformer mo ni sir. No, transformer ni sir. Magbuwag na lang ang mga manag-uyab diri ber ikaw pero makaset up na ber. Gaya ay. Demanding kay Day, demanding. magbutang nag-love locks day. Love locks, locks. Ang among photographer wala pa ka-pick up. And Seoul Tower guys, we're waiting for sunset here. Oh, this is a tower. Diba dahil? And Seoul Tower, no? And siya. No, you know, no. The tower is here, no. No. Wala ko naka-receive sa memo nga. This is. Ay, tower. Oh, hello tower. Loading please. Ah, wala ko kabantay. Lamig si Opa. Sa doon na. Oh, this is. One. Nga no, magbutang. Third party di kay mo join Oo sa lain nga, mo to. oo. Sige, butang na mo Ben. Ako ra. Sige, butang na mo, Ben. Oo. Oh, kuya wang Edbert, forever single. Ilakay mo ang sa galingon dia, Ber. Forever single. Butang gina ni mga ikaw ra isa. No, forever single. Ala roy. Good luck, Ber. Dali ra kay nastanan, Ber. Ang kanang forever single, dali ra kay nastanan. Lulupotin ni Jun kay sa lain. Hello, forever single. Hello, forever single. Alalalala. Kung sino man kayo nandyan, kay third party, bago niyong ka-party, oh, third party. Ber, picturean kita sa ano mo, sa lock mo. Ano? Forever single, Edber. We would like to congratulate Edber for putting his lock in their love locks. And he put himself in a forever single status. Yes. And for the rest of his life. Congratulations for the achievement. Forever single status. 감사합니다. 사랑해요, 오빠.